गप क आम गाँ रो गोटे सत्य घटना कथा शुणिबु हाँ। 4 जण पिलांको कथा 2,000 years later. आज बहुत जोर शीत होଉଛି आज लाट्रिन कुआडे जिया लाट्रिन जीवानी मो नदी की जीवारी चल चलो भाई जो लाट्रिन नदी जीवा भाई आमे भी से प्लान करथिलु चलो अरे भाई पेटटा आज पूरा हल्का आइ गला बहुत खाइ गई जाइतिला जाओ भाई लाट्रिन हेला अरे भाई आज नदी की जाई मजा आसीगला शीतर बजे फाटुथिला କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନଦୀ କି ଯାଇକି ମଜା ଆସିଗଲା से चकरा पुआ आज कुआड़े गला तार देखा दोष नाई ଚକରା ପୁଅ ଆସିଲାଣି ଚକରା ପୁଅର କି ଆଉ ସବେ କଉ କଉ ଆସିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚକରା ପୁଅର କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଏକଲା ଯାଉଛି ନଦୀ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ हां 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 ଭାଇ କଣ ହେଲା हां ना ଭାଇ ନଈର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ନା ତାକୁ କହି ହବ ନା ତୁଳନା କରି ହବ अरे भाई कौन ହେଇଛି କି चलो 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 ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଭାଇ ଗଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବା ଜିନିଷଟା କଣ भाई चलो 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 ଦିନର ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି